Anga foli be bula comme TV lajɛ baga cɛ ana muso ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Anga foli baw bɛɛ lajɛlen anga auditrice na auditeur anga foli baw bɛɛ munu ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi anga femme battante jɛmukan sigira. Bi an sera muso dɔ ma n'o ye Jɛnɛba Jalo ye. Ale ye muso cɛsirilenba ye. An n'an bɛna sigi ka masala an ka femme battante kɛnɛ kan. Ni ko femme battante muso cɛsirilen ka kɛnɛ. Muso minnu ma sɔn da ka sunɔgɔ ma minnu ye dɔ k'u yɛrɛ ka se ka kɛn yɛrɛ layiriwa. Ani Jɛnɛba bɛna masala. Jɛnɛba i ni ɲankuma. Somɔgɔw bɛ di. Nse folikan min b'i bolo k'a lase an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Jɛnɛba yɛrɛ ye jɔn? I bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye. Awɔ, diyara n ye. N foli bɛ an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ne ye Jɛnɛba Jalo ye, ne ye association d'aide à la femme et à l'enfance présidente ana fondatrice. Association d'aide à la femme et à l'enfance yɛrɛ ye association ye mun bɛ muso ale ni denmisɛnninw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso denmisɛnninw. Ok, an ye faamuyali belebele sɔrɔ o la. Jɛnɛba i ko k'i ye association fondatrice ye. San'an ka se olu ɲininkaliw ma, muso yɛrɛ ka kɛnyɛrɛye bara nafa ye jumɛn? Muso ka kɛnyɛrɛye bara nafaba de b'a la, surtout an yɛrɛ ka laadaw la bi. Muso jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ. N'a fɔra i tɛ dɔ la a man nɔgɔn. Donc muso bɛɛ kan k'i cɛsiri ka ko dɔ kɛ pour que i bɛ se ka musakamisɛnninw i yɛrɛ ka musakamisɛnninw ni denmisɛnninw ka musakamisɛnninw sɔrɔ i yɛrɛ ye. Parce que n'a fɔra i ka siri cɛ la a man nɔgɔn. A bɛ na ni mankanmisɛnninw ye n'u ye foyer kɔnɔna na. Donc n'i yɛrɛ cɛsirilen don ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye a ka ca Ala fɛ hali a bɛ na ni bɛn ye i ka furuso kɔnɔ. O ye tiɲɛ. An b'a dɔn an lajɛbagaw ye faamuyali belebele sɔrɔ o la. Association yɛrɛ créeli hakilina nana i la cogo di? Mun hakilina nana n'a ye i ka se ka association créer ka tɔgɔ da muso ani denmisɛnninw? Association in créeli hakilina nana ne la cogo min na ne yɛrɛ ye n ka kalan daminɛ togoda de la. Ne bɛ bɔ Kucala de. Bon ne y'a jateminɛ k'a fɔ musomaninw denmisɛnninw minnu bɛ kalan na tagalen ɲɛfɛ u ka kalan bɛ dan sira la. Dɔw bɛ kɔn ka dɔw furu san 14 san 15 i bɛ taa sɔrɔ kilasi kɔnɔ meilleurs don. Ni u kun sera ka kalan in continuer a bɛ se ka nafaba de lase u yɛrɛ ma u ka kabila ma ani faso yɛrɛ ma. Bon a hakilina nana ne na ten n bɛ association créer ka se ka jeune fille ninnu dɛmɛ minnu ma chance sɔrɔ ka kalan continuer fɔlɔ n bɛ formation di olu ma métier minnu na u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye maquillage b'o la ale ni an ka produit minnu an yɛrɛ b'a cultiver an fɛ yan olu bɛ transformer k'u bayɛlɛma cogo di ale ni tulu dilancogo ani safinɛ dilancogo pour que u yɛrɛ ka se ka baara dɔ kɛ u yɛrɛ ye. O kɔfɛ tuguni denmisɛnnin minnu bɛ togodaw la an ka sɛgɛsɛgɛliw caman y'a yira an na k'a fɔ malnutrition b'u la n'o ye baloko dɛsɛ ye parce que olu tɛ importance ba don denmisɛnnin ka baloko ta fan fɛ alors que denmisɛnnin ka croissance bɛ se ka interrompre ni a ma baloko ɲuman sɔrɔ surtout de 0 à 5 ans. Donc association bɛ dɛmɛ se olu fana ma togoda ninnu na denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ. An ye faamuyali belebele sɔrɔ komi i ko k'i ka association bɛ denmisɛnninw de kalan. Donc ni denmisɛnnin lamɔgɔ min sera aw ma est ce que aw bɛ se k'o ta musakabɔ b'o la wa? Ayi musakabɔ t'o la association in yɛrɛ bɛ o de kama. Fufalaki an bɛ formation ɲini an bɛ sponsor ɲini minnu bɛ an dɛmɛ k'o financer an b'u kalan musaka fosi tɛ a la. O ye kuma duman ye. Hali bi ala ka i ka baara ɲɛtaga ala ka sabati k'i ka baara taa ɲɛ parce que ni mɔgɔ min bɛ muso ni denmisɛnninw dɛmɛ i bɛ ka jamana de dɛmɛ ale ye hakilina ɲuman belebele i ka association muso joli b'a kɔnɔ? Muso 50 de b'a kɔnɔ. Muso 50 o muso 50 olu ka baarakɛta ye jumɛn ni jumɛn ye? Muso 50 minnu b'a kɔnɔ dɔw b'a la minnu yɛrɛ bɛ se formation na ni formation bɛ sen na a ma se an ka taa yɔrɔ wɛrɛ la donc olu yɛrɛ bɛ formation kɛ domaine caman kan. An ka membres sigilen don dɔw yɛrɛ fana bɛ taga sɛgɛsɛgɛliw la an b'u bila ka taa togodaw la an bɛ projet dɔw kɛ u bɛ taga enquêtes kɛ ka recensement kɛ musomanin hakɛ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ dɔ kɛ la u bɛ duw kɔnɔ donc pour que an ka se ka formation dɔ labɛn u ye voilà lase u ma cogo min na o mɔgɔw bɛɛ bɛ an ka administration kɔnɔ. Mais an ka togoda fanfɛla la aw kɛlen bɛ ka yɔrɔ jumɛn ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɛlen bɛ ka Sikaso mara an kɛlen bɛ k'o de ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais hali Bamako yɛrɛ dafɛ dugu la comme olu ka surun an na an ka siège yɛrɛ bɛ Bamako pour le moment an ka correspondance de bɛ localité wɛrɛw la mais an ma bureau sigi yɔrɔw la fɔlɔ an m'o fanga sɔrɔ fɔlɔ nka an n'u bɛ baara kɛ k'u to yen nɔ mais ni togoda wɛrɛ Segunya mara fan ninnu walima Kaye fan ninnu n'olu ye laɲini kɛ ka se ka baara k'aw fɛ est-ce que an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ se ka baara kɛ association in c'est une association nationale jamana bɛɛ de don ni fɛn fɛn sera an ma n'u ka kungo ye n'an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na an b'u dɛmɛ an bɛ o de kama i b'a dɔn baara o baara degun b'a kɔnɔ i ka baara kɔnɔna na i ye degun minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye degun caman b'a kɔnɔ par exemple n'an ye sensibilisation dayɛlɛ localité dɔw la a ma nɔgɔn kuma dɔw bɛ yen n'i y'o fɔ u b'a fɔ i bɛ ka denmisɛnninw hakilina yɛlɛma i bɛ ka na ni tubabu hakilinaw ye i bɛ an ka jamana tabiyaw changer laadaw a ma nɔgɔn surtout n'i taara togoda dɔw la cɛw yɛrɛ tɛ sɔn ka kuma musow fɛ f'i ka cɛ de ɲini ka fara i kan i nakun ye min ye u ka se k'o ɲɛfɔ pour que u ka se k'i bisimila e bɛ mun fɔ parce que bɛɛ ɲɛ b'an na nin wagati in na e bɛ mun fɔ o mabakɔrɔ ninnu n'u bɛ se k'aw faamuya cogo min na ne bɛ se ka mun fɔ o mabakɔrɔ ninnu ye an ka association in bɛ yan nɔ denmisɛnninw ni musow ka ɲɛtaga de kama an tɛ na an ka laadaw bila nka ni denmisɛn musow sera ka kalan surtout bogotigini minnu na u ka kalanw bɛ dan sira la furu ye an ka tabiya dɔ ye o ye tiɲɛ ye nka o muso minnu bɛ u bɛ bɔ kalan na ni u ka kalan sera ka taa ɲɛ a bɛ se ka jamana lase u ka kabila ma k'a lase jamana yɛrɛ ma dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ fɛ jamana ka yiriwa kabila ka yiriwa parce que ni mɔgɔ kalanna ka kodɔn i bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ hali ni i m'a kɛ Mali ye i b'a k'i ka jamana ye ni du y'a k'i ka jamana ye i bɔra bɔ dugu min na komi e yɛrɛ ye hakilina sɔrɔ ka a ɲɛsin aw ka i bɔ dugu ma ni bɛɛ y'a kɛ ten tɔ an ka jamana bɛ taa ɲɛ hali bi Ala ka ɲɛtaga sabati an ka Maliba kɔnɔ ka Mali taa ɲɛ gɛlɛya jugu min bɛ Mali kan Ala k'o tala ka jisuma k'a fura ye Jɛnɛba e ka don dɔ nataw la e ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn don dɔ nataw la ne ka laɲini ye mun ye an ka se ka centrew dayɛlɛ centre de formation dayɛlɛ pour les jeunes filles u bɛ n'a kɛ an b'a prix nɔgɔya hali ni frais d'inscription dɔrɔn de bɛ bɔ parce que an bɛna fangaw ɲini ka dɛmɛbaga wɛrɛw ɲini an yɛrɛ la association in fanga ka se ka bonya togo minnu na musomanin minnu ka kalan ma se ka laban u bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye k'u dege baaraw kɛcogo la i n'a fɔ safinɛ dilan b'o la maquillage b'o la an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn minnu b'an fɛ olu bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ dumunifɛn minnu n'a nafa bɛ denmisɛnninw ni an yɛrɛ kan pour que u bɛɛ ka se k'o kɛ bɛɛ ka se k'i ta i yɛrɛ ye denmisɛnnin bɛɛ ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye o ye tare o ye hakilina ɲumanba ye parce que n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ muso bɛ dege min kɔnɔ cɛ t'o kɔnɔ n'a fɔra e ka den bange ka den don ekɔli la farni sɔngɔ wula fɛ musow de b'a bɔ nasɔngɔ dafa musow de b'o kɛ n'i ti fɛn na dɔrɔn a bɛ jouer kɛ a b'i bila sira kan sira min man di yɛrɛ ni dun mais n'i bɛ baara la baara min bɛ se ka fɛn las'i ma vraiment o ye hakilina ɲumanba ye Jɛnɛba sisan komi jamana bɛ degun kɔnɔ maliden bɛɛ b'a kalama an bɛ situation min na maliden bɛɛ b'a kalama dugawu jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an ka ba Maliba ma an n'an ka jamana kɔnɔdenw ma n'an bɛ se ka bɛn da kelen kan pour que Mali bɛ se ka sumaya cogo min na dugawu min bɛ n bolo ka se an ka jamana in ma n bɛ tasibila kɛ an ka kɛlɛkɛdenw ye minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la Ala ka hinɛw la Ala ka nɛmaya badabada Ala k'o da o kan n bɛ mun fana fɔ ka da o kan fasodenw an bɛ jamana ko de la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in ka taa ɲɛ o de ka nɔgɔ an ma ni kɛlɛw ye ni an tola k'a kɛ kɛlɛw ye jugu bɛ se an na nka na an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ jugu tɛ se an na maliko in bɛ yɔrɔ min na bi maliko de don mɔgɔ kelen ko tɛ Ala ka jamana in Ala ka suma Ala ka na ni bɛn y'a kɔnɔ an ka laɲini fɛn min ye jamana ko in na Ala k'o nɔgɔya an ye Ala ka barika don an ka jamana Ala k'o dugawu minɛ Jɛnɛba ni maa min bɛ fɛ k'e ka association lasɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ se ka di mɔgɔ ma o bɛ se k'aw lasɔrɔ cogo min ni maa min bɛ fɛ ka ne ka association lasɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ yen mun bɛ se ka di 70 58 29 34 Jɛnɛba conseil jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an balakaw ma
minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ ka fɛn kɛ u bɛ so kɔnɔ yen ten en tant que muso denmisɛnnin dɛmɛbaga don muso dɛmɛbaga don ladili min b'i bolo ka ɲɛsin an balimamusow ma. Ladili min bɛ n bolo ka ɲɛsin an balimamusow ma minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ fɛn na tiɲɛ don sokɔnɔna ye muso ka baara dɔ ye nka ka sigi so kɔnɔ i tɛ fɛn na a bɛ se ka degun wɛrɛ lase i ma ne b'a ɲini o musow bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ ka bɔ ka taga santuruw la ka kow ɲɛɲini k'u yɛrɛ dege fɛn dɔ kɛli la pour que u ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ k'u ka fɛnmisɛnninw sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na. U ye faamuyali belebele sɔrɔ la an b'an filɛlibagaw ladɔnniya k'u sɔgɔlen bɛ Bulacom TV de la an ka bi maa welelen ye Jɛnɛba Jalo ale ye association présidente dɔ ye a n'a fondatrice bi anw sigilen bɛ femme battante kɛnɛ kan bi an ni Jɛnɛba masalala a ka baaraw kɛta a bɛ minnu kɛ ka ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ma. Jɛnɛba i ye denmisɛnninw tɔgɔ fɔ mais denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen olu bɛ kare kɔnɔnaw na bɔlɔn kɔnɔnaw na i b'a fɔ gerebu dɔw coloncolonlen don est-ce que a ka association bɛ se ka wuli ka kare kɔnɔnaw ma kɛ pour que ka se k'olu denmisɛnninw bɔ yɔli la. Awɔ olu bɛɛ bɛ an ka projet kɔnɔ projet dɔ yɛrɛ b'an bolo sisan nɔ an bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ orphelinat an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔnaw na k'u somɔgɔw yɔrɔ dɔn ka kalanso u bila kalansow la u ka bɔ kare kɔnɔnaw la ka d'a kan ni denmisɛnnin bɛ bɔlɔn kɔnɔ a tɛ lamarako ɲuman sɔrɔ ni a bɛ kare kɔnɔ lamara de sɔrɔ o man ɲi o ye danger de ye jamana ma donc togo minnu na an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu fara ɲɔgɔn kan u ka bɔ o la an bɛ dɛmɛ ɲini an fana mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ o tagabolo kan an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan togo min na an bɛ se ka o denmisɛnnin ninnu dɛmɛ k'u bɔ nin na u yɛrɛ ka siniɲɛsigi ni jamana ka siniɲɛsigi kama. O ye tiɲɛ Jɛnɛba komi baro sera a kuncɛyɔrɔ la donc mot de remerciement min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma ani ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ma. Foli min bɛ n bolo ka se fɔlɔ n bɛ foli lase aw yɛrɛ ma Bula TV ma Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la nin ye jɛmukan ɲɛnama ye an muso minnu cɛsirilen don a bɛ anw kɛ ka anw lakodɔn ale ni minnu mago b'an na a bɛ olu kɛ ka anw sɔrɔ teliya la n bɛ foli lase muso bɛɛ lajɛlen ma muso si kana sigi so i ka wuli k'i cɛsiri i ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye i ka fɛn dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye mun bɛ se ka kɛ i yɛrɛ b'i ka musakamisɛnninw kɛ. An ka foli bɛ Bulacom TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani Jɛnɛba ka masala sera a kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ maa ɲuman ko baara o ka fisa ni maɲuman ko deli muso a ye wuli ka dɔ kɛ dɔ de bɛ muso nafa o kan bɛɛ wagati wɛrɛ.